Hey, God bless you, everyone. This is Pastor Luis from House of Mercy in Kansas City, along with Kevin and John. And today we have, I guess you could say, a special Boys Night In. Today we commemorate those fallen warriors. And so today is known as Memorial Day. And the reason for it is because we remember those who fell in combat, as well as those veterans who ultimately died. And you may be thinking, well, what does this have to do with Christianity? Well, those brave warriors, men and women, gave their lives in part so that we could have the freedom to worship God the way we do. And that is one of the most wonderful things about this country that we call the United States, is the fact that these men and women gave their lives, they gave all, so that we could have that freedom today. So we are en route to the National Cemetery, where we will commemorate those men and women who gave the ultimate sacrifice, and also closing to this month's series, which is honoring moms. And so how are we going to tie in honoring moms with Memorial Day? Well, once we get to the cemetery, we will see. Dios les bendiga. La hora Pastor Luis de Casa de Misericordia. Aquí estoy con Kevin y Jan en lo que hoy es un episodio especial de Boys Night In, donde estamos conmemorando en este día, donde recordamos a todos esos soldados, hombres y mujeres, que dieron su vida para que tuviéramos libertad. Y a lo mejor se está preguntando qué tiene que ver esto con ser cristiano. Precisamente porque ellos dieron su vida para que tuviéramos la libertad de adorar a Dios en la forma que lo hacemos. Así que vamos hacia el Cementerio Nacional, donde vamos a conmemorar estos hombres y mujeres, y así también cerramos el mes hablando de la serie Honrando a Mamá. Así que nuevamente aquí estoy, el Pastor Luis con Kevin y Jan, y en breve estaremos en el cementerio. So here we are at the Fort Leavenworth National Cemetery in Fort Leavenworth, Kansas. Aquí estamos en el Cementerio Nacional de Fort Leavenworth, aquí en Fort Leavenworth, Kansas. That's what you can see there behind me. Eso es lo que pueden ver detrás de mí. We had a chance to walk through. Tuvimos una oportunidad de caminar. Didn't want to say anything just out of respect. No queríamos decir nada, simplemente por el respeto que le tenemos a todos esos que pues ahora están ahí. Sabemos que no nos pueden escuchar, pero simplemente por un respeto. And we know that they're not there, their souls are not there, but out of respect we didn't want to say anything. Pero en este día conmemoramos a los soldados caídos, y este día comenzó en el 1868. En realidad es un día bastante complicado, ya que mucha gente se disputa la fecha cuando empezó. The Memorial Day is actually a pretty complicated in the sense that a lot of people can't really agree on when it started. Some will tell you it started in 1868, and it was known as Decoration Day. Se conocía como el Día de Decoración. And that was a day when they recognized a lot of the soldiers, reconocían a muchos de los soldados. And actually, a lot of people don't know, but a lot of the
those who were slaves during the 1800s fought in the military and also died defending the Union and fighting for this country. Muchos de ellos que eran esclavos también pelearon y murieron por la libertad. And what's kind of interesting is they fought and died for a freedom they didn't have, at least not initially. Y lo irónico de esto es que muchos de ellos pelearon y murieron por una libertad que ellos no pudieron disfrutar, al menos no al principio. Pero desde el 1868 hasta 1970, from 1868 to 1970, Memorial Day was celebrated every May 30th. So regardless of the day, it was celebrated on the 30th of May. Today is the 30th of May. Desde el 1868 hasta 1970, este día se celebraba el 30, precisamente el 30 de mayo. No importaba el día que cayera, sino el 30 de mayo. Y hoy es 30 de mayo, así que muy interesante. Ahora, now why is this important for us? Now, for me personally, it's very important. As a veteran of the armed forces, I made a career out of it and retired after 21 years. This is not my day. I made it back alive. But we do remember those who did not make it back alive, and it was quite a few of them. Throughout history, there have been quite a few who have given their lives, who gave all, so that we can enjoy the freedoms that we enjoy today. Y esto es muy importante para mí personalmente como veterano. Hoy no es mi día. Yo regresé con vida, gracias a Dios, pero hubieron muchos que no regresaron con vida. Y ellos lo dieron todo para que hoy pudiéramos disfrutar las libertades que disfrutamos. Why is this important to Christians? Because they fought for our freedom to worship God, as I mentioned earlier. Porque ellos pelearon por nuestra libertad para poder adorar a Dios, como dije anteriormente. Claro, inicialmente este día se celebraba a los soldados caídos en combate. Today was a day when we commemorated the soldiers who fell, who gave their lives in battle. Pero ahora se ha extendido un poco más hacia los veteranos que después de haber dado su servicio murieron, ya sea por enfermedad o por causas naturales, y también se les conmemora su servicio. But it's also seems to have extended to those veterans who served and eventually died either from disease or natural causes. And so we commemorate their service as well. Y por eso es que este día es tan importante para nosotros. That's why this day is so important for us. Just as Pastor was saying, como dijo el pastor, today is Memorial Day, hoy es día de memoria. and we wanted to kind of come here to commemorate that, Y hoy vinimos aquí para conmemorar eso, to be able to commemorate the fallen soldiers who have fought for our liberties, para conmemorar las vidas de los soldados quien dieron sus vidas para nosotros. and having a small story. Y yo teniendo una historia pequeña, cortita. I was and I still am, the son of a military personnel person. Yo era y hoy en día soy un hijo de alguien quien sirvió en las Fuerzas Armadas, Who was the son of someone who was in the military. quien también era hijo de alguien quien sirvió en las Fuerzas Armadas. So you could say I have a little bit of history with the military. Y pues pueden decir que tenemos una historia con la milicia, Both Kevin and I. Kevin y yo. And I think that my life has been pretty intertwined with everything that has been going on with the military. Y creo que mi vida ha sido bien involucrada en lo que hablamos de la milicia, de las Fuerzas Armadas, de la guerra. And so I think being able to commemorate those who gave up their lives Creo que para conmemorar las vidas de ellos quien dieron de su vida is one of the most important things a person can do. es una de las cosas más importantes que alguien puede hacer. Because you don't have to be involved with the military like my brother and I are. Porque no tiene que estar involucrado en la milicia como estaba Kevin y yo, Or like the pastor is. o como el pastor, Or even being the wife of a military person like Pastora is. o hasta siendo la esposa o esposo de alguien en la milicia como la pastora. You
have to have those connections to the military to be able to commemorate someone. No necesitas tener esas conexiones a la milicia para conmemorar a ellos quien dieron su vida. I know quite a few people who have no idea of what military life is like. Yo conozco a mucha gente, hasta amigos, que no saben cómo es vivir la vida militar. But just showing that respect, I believe, is more than enough. Pero en enseñar ese respeto es lo suficiente. Another little quick story Otra historia cortita. is to I don't know if you've heard of the bugle, the instrument bugle. Yo no sé si han escuchado de un instrumento que se aparece a la trompeta. It is very it has a lot of military history behind it. Es el ancestro de la trompeta, en inglés se llama el bugle, pero tiene sus raíces en la milicia histórica. A lot of times it was not just used for marches, but also used in funeral services. La historia, la tradición es que lo usaban para marchar y también lo usan para los funerarios militares. And I think one of the small little short diddlies, or one of the small music notes, things that you would know, Y una canción, algo que van a reconocer si lo oyen, is the horse racing. es la canción de cuando empiezan las carreras de caballos. Tú puedes ver. Well, with that, Bueno, con eso, hearing taps, oír a lo que se llama taps, which is one of the things that they play during military funeral services. que es una de las canciones que tocan cuando están conmemorando a los soldados. And is one of the most famous songs to come out of the military. Y es una de las canciones más famosas que ha salido de la milicia. Always brings me a little bit of emotion. Siempre me trae un poquito de emoción. And I know, especially for my father, but that's as well. Y también sé que es cierto para el pastor, mi padre también. Because that song has ties to people that we love. Porque esa canción está unida a la gente que nosotros amamos. And we know that their souls are not here now. Y aunque reconocemos que sus almas no están aquí con nosotros ahora, But in our earthly bodies, we still remember them. en nuestros cuerpos humanos todavía los vamos a recordar. And the joy and happiness we went through with them. Y el gozo y la felicidad que sentíamos cuando estábamos con ellos. And I just wanted to bring that to your attention. Y quería traer eso a su atención. Because if you were here, the song, Porque si escuchan la canción, you can remember how much that brings to military personnel. ustedes pueden entender lo que significa para gente en la milicia. And I think if you hear that song, Y creo que si escuchan esa canción, I think through respect, creo que por respeto you should stop the car, deberías parar el carro, get out, salirte and put your hand over your heart y poner la mano sobre el corazón to be able to remember those who fought for your liberties, para recordar los hombres y mujeres quien pelearon por su libertad, to be able to stand here right now. para que tú puedas estar aquí hoy en día. So, do you have anything to say? Nada más que lo que dijiste. You pretty much said everything. Este es un día especial para toda nuestra familia, This is a very special day for our family, no solamente por nuestro padre el pastor, not just for our father, the pastor, pero también por nuestro abuelo Luis, el padre de nuestro padre, but also our grandpa Luis, who is the father of our cousin, quien sirvió en Vietnam. who served in Vietnam. Y aunque él no está aquí en este cementerio, And even though he's not here in this cemetery, reconocemos que él, como muchos de estos hombres y mujeres que eran jóvenes, we recognize that him, just like all the people here, were young people. sirvieron a su nación. They served their nation. Y también, aunque él no murió peleando en la guerra, And even though he died fighting in this, he didn't die fighting in this war. todavía conmemoramos su memoria porque sabemos que él estaba listo a hacer ese mismo sacrificio que estos otros estaban listos a hacer. We still commemorate him because he was ready to make that sacrifice just like they did. Y porque también reconocemos que ellos son guerreros, no solamente terrenalmente, pero celestialmente. And we also know that they're warriors, not just earthly warriors, but celestial warriors. Y
y también sabemos que Dios siempre va a honrar a esos guerreros, no solamente en la tierra, pero como ya decimos, ya dije, celestialmente y espiritualmente. And I know Christ is going to honor a lot of the people, a lot of the warriors, not just on earth, but through, like I said, celestial. Y le damos gracias a esos hombres y mujeres. And so we give thanks to all these men and women. Y eso es lo único que puedo decir. Si pueden, visitan un cementerio. With that, I think I've said everything I wanted to say, but I want you guys to visit a cemetery Y solamente demuestra respeto a ellos. and simply show respect Y decirle gracias. and tell them thank you. So, Pastor, now that we've talked a little bit about memorial, ahora que hemos hablado un poquito del día de memoria, what does it mean as Christians? ¿Qué significa como cristianos? Although we have personal ties to it, aunque what does it mean as a Christian community? ¿Qué significa como comunidad cristiana? Es interesante que preguntes eso porque precisamente este mes estábamos hablando de honrar a mamá. Very interesting that you asked that because this month we were talking about honoring moms. Y tenemos que honrar a esas madres cuyos hijos dieron todo sacrificaron su vida por las libertades que hoy disfrutamos. And we have to commemorate and honor the mothers whose children died fighting for our liberties that we are able to feel now. Y también tenemos que honrar a las mamás que dieron su vida, porque también hay mujeres que sirvieron en las Fuerzas Armadas, dieron su vida y posiblemente dejaron hijos sin una madre. And we have to also honor and commemorate the mothers who fought, because there are women who fought, and if they died, they lost a child. ¿Qué significa para la iglesia? What does that mean for the church? Que por cada soldado que dio su vida, For each soldier that gave their lives, si estaba casado, if they were married, dejó una viuda o dejó un viudo. they left a widow. Y a la iglesia le corresponde cuidar de las viudas. And it's the responsibility of the church to take care of widows. Posiblemente dejaron hijos. Yo conozco parejas donde los dos sirven a las Fuerzas Armadas. I've known couples that both of them have served in the armed military. Y si los dos murieron, ahora quedan unos huérfanos. And if they both died, now we have an orphan. Y le toca a la iglesia cuidar de esos huérfanos. And it's the responsibility of the church to take care of those orphans. Así que eso es lo que significa para nosotros. So that's what it means for us. Esta es la edición especial de Boys Night In. This is a special edition with it. Recuerden que mañana martes tenemos ayuno y oración. Remember that tomorrow Tuesday we have prayer and fasting. El mes de junio tenemos consagración a Dios. In the month of June we have consecration towards God. Va a ser un mes de ayuno, oración y de lectura de la palabra. It will be of prayer, fasting, and seeking the word. El viernes tenemos discipulado a las 7 horas del centro. Friday we have discipleship at 7 p.m. Central. Y el domingo a las 10:30 de la mañana tendremos nuestro servicio de adoración. And Sunday at 10:30 Central Time we'll have our worship service. Así que Dios les bendiga So God bless you, y que la paz de Dios sea sobre todos ustedes. and may His peace be over you.